Oh, tapik, nakuha ni Prudente. Nakuha ni Mardo. Pastok Labor. Masyadong malakas. 16 second shot clock. Labor tumira. Wala. Nakuha ni Dilara. Pasto Batak. Batak. Last 15 second shot clock. Nakuha ni Labor. Labor nagmamadali. Basket. Prudente. Pasto Batak. Batak nagbababa ng bola. Batak nagmamadali. Wala. Oy, Jay! Tabi ka dyan, Jay! Kaya. Nako ni Mardo. Mardo pa rin. Seconds na, no? Pasto Clamor. Masyadong malakas. Oras natin. Last 5 minutes. Oy, ano ba? Galit ka. Prudente. Bounding the ball. Pasto Robino. Pumangka. Nakawa ni Ledesma. Pasto Clamor. Clamor pa rin. Pig. Wala. Nakawa ni Dilara. Pasto Batak. Pasto Robino. Oy, Jay! Tabi ka dyan! Robino Lumpezera. Basket. Mardo. Pasto Clamor. Clamor pa rin. Pasto Mardo. Wala. Nakakuha ni Dilara. Pasto Batak. Batak pa rin. Up. Traveling violation. Oras natin. Last 4 minutes and 23 seconds. Score natin. All 2. No! Sonyo pala. Ay, Clamor. Mardo, paso Ledesma. Sa 3, wala. Nakuha ni Batak. Batak pa rin. Last 15 second shot lang. Batak lumayap. Basket. Oras natin, last 3 minutes and 55 seconds. Clamor. Pasto Prudente. Tukayan. Bumangka. Nakuha ni Mardo. Clamor. Pasto Mardo. Last 18 seconds shot lang. Clamor tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Mardo. Pasto Ledesma. Last 14 seconds shot lang. Basket. Ledesma. Sab kami! Robino. Nagbababa ng bola. Robino nagmamadali si Robino. Wala. Nakuha ni. Teka lang. Complete ball. Ledesma. Pasto Mardo. Clamor. Wala. Nakuha ni Dilara. Pasto Kaya. Robino. Bungka. Wala. Nakuha ni Ledesma. Pasto Clamor. Pasto Mardo. Basket. Time out! Kaya. Up. Traveling violation. Oras natin last 2 minutes and 47 seconds. Tumahaw ka! Sabrep. Kayas out. Nablesa in. Mardo inbounding the ball. Pass to Ledesma. Nakuha ni Prudente to Robino. Last 15 seconds shot lang. Robino tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Tapikan. Save ball. Prudente inbounding the ball. Pass to Noblesa. Pass to Batak sa gilid. Basket. Score natin all 6. Clamor. Behind the back. Clamor. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Dilara. Pass to Prudente. To Pescadero. Naagawa ni Robino.
Rubino nagmamadali. Nagmamadali Luke Cage. Hirap wala na ako ni Ledesma. Ledesma. Tagawan ni Nobleza. Nakuha ni Prudente. Prudente sa manaksak na kay Marco. Pastok Clamor. Orasan nila 1 minute and 45 seconds. Basket. Orasan nila 1 minute and 40 seconds. Rubino nagmamadali. Pasto Nobleza. Pasto Patak. Bumangga. Basket. Score natin all 8. Oras natin last 1 minute and 20 seconds. Lamor. Up. Foul. Rubino. Person yun. First team foul. Laro lang. Walang inisan. Pescatero out. Wesco 8. Marco. Up foul. Batak. Person new in the second team foul. Marco inbounding the ball. Pass to Clamor. Nakakuha ni Rubino. Rubino. Last 1 minute and 10 seconds. Rubino pa rin. Rubino. Pass to Prudente sa gilid. Basket! Score natin. 8-10. Lamang ang kalaro. Clamor, nagmamadali. Creative ba? Nagawan. Clamor pa rin. Pass to Ledesma. Last 15. Last 14 seconds shot clock. Nakagawan ni Nobleza. Up. Grabe, link violation. Oras natin, last 43 seconds. White ball. Clamor, inbounding the ball. Pass to Marto. Tumira. Wala. Nakawan ni Dilara. Pass to Marto. Last 33 seconds. Marto. Up. Nakawan ni Nobleza. Pass to Rubino. Rubino nagmamadali. Tumira. Wala. Nakakuha ni Nobleza. Pass to Batak. Nakagawan of foul. Batak. Second on you and 13 foul. Last 40. Sabrek. Batak out. Paborito in. Marco. Pass to Clamor. Pass to Marco. That's 8. Basket. Deadlock na ang score. That's 4. That's 2. Nako. Pass to Marco. Pass to Marco. To Clamor. To Ledesma. Basket. Ay, nako. Rubino ay Nobleza. Pass to Prudente. Pass to Rubino. Oy, Jay! Shot lock. Rubino tumira, wala. Nakuha ni Ledesma. Yellow ball. Dilara, inbounding the ball. Pass to Rubino sa gilid. Basket. Clamor, pass to Marco. Marco nagmamadali. Oh, foul. Who's foul ref? There's number 3. Asna. Engel! Asna. Person new na first team foul. JC, hindi ikaw. Justin ka. Nagalit ako siya. Paspre ka. Marco. Throw, wala. Justin, palit kayo na mo. Second throw.
Wala pa rin. Nakuha ni Mardo. Tumira. Basket. Oh, walang inisan. Laro lang. Sayo, sayo! Ayun! Jay, puking ina mo, tawabi ka. Ayos na. Damor nagmamadali. Nagmamardali. Behind the back. Pass to Mardo. Nakuha ni Prudente. Nakuha ni Robino. To Mardo. Of foul. Is foul red. Jersey number 13. Robino. Rubino! Sabrek. Robino out. Ginto. Get! Get! Ginto. First and second daw, Gab. First and second. Person yun, the second team foul. Mardo, bounding the ball, pasok na more. Last 10 second shot clock. Mardo tumira ng 3, wala. Nakakuha ni Mardo. Pass to Ledesma. Tuklamor sa 3. Wala. Nakakuha ni Ledesma. Tumira din ng 3. Ledesma! 3! Lamang na ng 5 ang World Cup. Nagpesa, pass to Kayas. Nakakuha ni pass to Dilara. Nakakuha ni Dilara, basket. Score natin, 14-17. Mardo. Mardo. Nagbababa ng bola. Mardo. Last 15 seconds shot clock. Pass to Clamor sa gilid. Tumira. Basket. Last 3 minutes and 50 seconds. Noblesa. Nag-dribble up. Foul. Who's foul rep? Jersey number 27. Person new, the first team foul. Sub-rep. Muesco out. Piscadero in. Noblesa impounding the ball. Pass to Dilara. Dilara. Tumira. Wala. Nakuha ni Ledesma. Pass to Mardo. Pass to Clamor. Clamor inagawa ng bola. Clamor pa rin. Last 10 second shot clock. Clamor tumira. Wala. Nakuha ni Mardo. Mardo, basket. Dilara, pass to Prudente. Prudente, nagbababa ng bola. Last 20 second shot clock. Prudente, nagmamadali. Pass to Asna. Wala. Nope. Save ball. Score natin. Score natin, 21-14. Lamang ang World Cup. Prudente, Noblesa. Save ball. Prudente, impounding the ball. Pass to Clamor. To Piscadero. Black, nakuha ni Ledesma. Ledesma tumira. Wala. Nakuha ni Asna. Nakuha ni Quinto. Up, out. Jersey number 3. Mardo. Sabrek. Get out. Ginto out. Ginto nga. Ginto. Prudente, pass to Noblesa. To Batak. Batak. Sumalaksak. Basket. Good luck. Lamor. Bababa ng bola. Pass to Mardo. Pass to Mardo. Last 10 second shot clock. Mardo, tumira, wala. Nakuha ni Ledesma. Tumira, wala. Nakuha ni Mardo. Pass to Asna. Asna nagmamadali. Pass to Batak. Basket. Score na.
Time out! Mga bata rito, sundin sa kabila. Marto. Pass to Ledesma. Ledesma lumiyap. Basket. Hoy, yung mga bata, Okay, doon kayo. Doon kayo. Huwag kayo dyan. Doon kayo sa bench nyo. Doon kayo sa bench nyo. Doon, sa bench. Pass to Batak. Stoy. Doon kayo, doon. Doon, Pass to huwag dyan. Rubino. Doon, doon. Last 10 second shot clock. Rubino Doon kayo. pa tumira. Nakuha ni Prudente. Nakuha ni Marto. Hoy! Doon! Doon! Palipatin nyo lahat doon. Rubino. Rubino. Pass to Prudente. Prudente sumalaksak. Tumira. Basket. Last one. Oras na to. Last 1 minute and 20 seconds. Nakuha ni Dilara. Dilara. Pass to Batak. Batak sumalaksak. Op, op. Traveling violation. Oras Jake, na to. pauruin mo nga 1 sila minute doon. and 12 seconds. Eh, mga bata, pauruin mo doon. Doon kayo, doon! Lamor to Ledesma. Ledesma nagmamadali. Basket. Oras natin. Last 1 minute. Robino. Robino. Nagmamadali. Nagmamadali. Sumalaksak. Oy. Ball back ball. Bak nga ako. Tinatalo mo masyado yung babe ko eh. 56 seconds. Ay, titignan mo chat ni Boss Jake para malaman mo. Nakuha ni Op. Safe ball. Oras natin. Last 52. Mardon, pounding the ball. Pass to Mardo sa ilalim. Wala. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Batak. Pass to Op. Traveling violation. Oras na last 42 seconds. Score natin 25-20. 25-20. Mardo inbounding the ball. Pass to Ledesma. Last 38 seconds. Wala. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Nakuha ni Lamor. Wala. Nakuha ni Ledesma. Last 32 seconds. Mardo to Lamor. Wala. Nakuha ni Dilara. 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 Pass to Batak. Batak. Nag-dribble. Umikot-ikot. Last 17. 8 seconds violation. Marta inbounding the ball. Last 16 seconds. Nakagawa ni Rubino. Rubino nagmamadali. Rubino wala. Last 5 seconds. Muesco. Tomato. Last 2. Marco, inbounding the ball. Pass to Ledesma. To Ledesma pa rin. Tukla po sa gilid. Nakagawan yata. Nope. Jump ball. Kalabag ball. Kalabag ball. Kalabag ball. Oh! White ball. Rubino. Dumaan sa gilid. Pinagkabang kasi Mardo. Oh! Nagpa-plug ka ba? Di ka naman tatawagan. Prudente. Kinuha ang bola. Pass to Ledesma. Ledesma na pamadali. Pass to Mardo. Wala. Nakakuha ni Mardo pa rin. Pass to Ledesma sa gilid. Wala pa rin. Nakakuha ni Mardo pa rin. Puro Mardo. Pass to Ledesma. Ledesma. Pass to Pescadero. To Ledesma. Last 18 seconds shot lang. Nakagawan ng bola ni Prudente. Prudente dumaan sa gilid. Nagpamadali. Pass to Batak. Batak na wala ang bola. Mardo, pass to Clamor. To Mardo. Nagbababa ang bola. Pass to Ledesma sa ilalim. Puminot. Basket. Nabang na lang. Ito ang wave back. Robino umigot. Nag-tornado. Tumalok sa... Napaikot po ang Cavaliers.
Mardo, loaded ka ball. Pass to Mardo. Mardo nagmamadali. Lumay-zirap. Wala. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Batak. Batak pa rin. Pass to Rubino sa ilalim. Rubino tumira. Basket. Lamor. Lamor. Behind the back. Lamor. Lamor pa rin. Nakuha ni Rubino. Rubino bumangga. Rubino pa rin. Rubino dumaan. Oh, foul. Pass to Batak. Oh. Walang kamputa. Foul. Jersey number 0, Batak. Pero nyo. Mas ko na lang ang bola. Papapuntahin Sir, niyo. well, counting the ball. Papapuntahin daw. Pastor Rubino. Rubino dumaan sa gilid. Tumira ng 3. Wala, nakuha ni Dilara. Nakuha ni Batak. Inaliwa, basket. Oras na lang, 3 minutes and 58 seconds. Nakuha ni Rubino. Rubino pa rin. Nakagamit na ball. The 70 seconds shot clock. Rubino. Pastor Ceruelo. Rubino sa 3. Wala. Nakuha ni Batak na naman. Wala pa rin. Nakuha ni Marco. Pastor Clamor. Tumira basket. Ano ka magpadali? Ceruelo. Pastor Dilara. Ceruelo. Pastor Clamor. Tumira. Wala. Nakuha ni Rubino. Rubino bumangga sa malaki. Rubino nagkamadali. Basket. Pagkala sa lamang ng 3. Dako. Pass to Ledesma. Ledesma. Basket. Oras na rin. 2 minutes and 20 seconds. Stoy! Doon kayo! Doon kayo! Nakagawa ni Ledesma. Hoy! Doon kayo! Sa bench nyo! Good. Mardo. Basket. Oras na rin. 2 minutes and 8 seconds. Doon kayo sa bench! Sabi mo, doon sila sa bench nila. Magpapadali si Rubino. Rubino sumalaks na. Hoy, doon kayo! Ako ni Batak. Wala pa rin. Last 1 minute and 55 seconds. Si Desma. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Damo. Robop. Hoy! Doon kayo sa bench! Doon kayo sa bench! Bless out. Moisco out. Mardo out. Piscadero and Wesco in. Oras na last 1 minute and 48 seconds. Sub daw, sub daw. Sub pa. Dilara out. Prudente in. Sakto na yung 5. Kalabog ball. Kalabog ball. Prudente. Pass to Batak. Katapikahan na ulit. Piscadero to Clamor. Lumirap. Wala na ulit Rubino. Rubino pass to Batak. Tumira. Wala. Nakuha ni Rubino. Last 15 seconds shot lang. Rubino tumira sa 3. Rubino! 3! Marco, pass to Clamor. To Marco. Nakagawa ni Lenita. Nakagawa. Pass to Batak. Para sa last 1 minute and 10 seconds. Dula na siya. Lumizirap. Wala. Nakuha ni Asna. Tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Marco. Pass to Batak. Wala pa rin. Batak pa rin. Wala pa rin. Batak pa rin. Pass to Rubino naman sa 3. Wala. Nakuha ni Batak pa rin. Lumizirap. Basket. Kabata sa dalawang kalamangan. 47. 45. Tumira ng 3. Wala.
Nakuha ni Mardo, last 40. Foul! Ay, ang kulit nyo. Time out, work back. Ay, may upuan kayo doon. Doon lang kayo. Prudente. Stoy, doon kayo sa upuan nyo. First on you. First team foul. Mardo, last 35 seconds. Mardo nagawan. Nagawa ni Bata. Bata. Mamadali pa to Rubino. Rubino. Pick. Basket. Take lang na po ang score. Last 22 seconds. Mardo to Ledesma. Ledesma last 17. Nakuha ni Clamor. Tumira ng dos. Basket. Last 10. Wait for the buzzer. Rubino, last 5. Rubino tumira ng 3. Wala. Rubino. Pass to Dilara. Nakagawa ni Mardo. Pass to Mardo. Pass to Clamor. Ikot-ikot. Pass to Ledesma. Wala. Nakuha ni Bata. Bata nagmamadali. Nagmamadali. Lumilira. Wala. Nakuha ni Prudente. Basket. Basket. All 35. Mardo. Pass to Ledesma. Tumardo pa rin. Up. Up. Foul. Personal base. 27 Ledesma. Penalty. Second on you. Penalty daw. First team foul. Penalty daw. Nag-check tayo. Prudente fouling the ball. Pass to Marco. Marco. Ang bababa ng bola. Last 20 second shot clock. Marco. Sumalaksak. Wala. Nakagawa ni... Oh. Jump ball. Same ball. Same ball. World back ball. World back ball. Marco to Marco. Last 20 seconds shot clock. Nakagawan nata. Marco, tumira. Wala. Nakuha ni Bilara. Pass to Rubino. Rubino. Nakagawan ni Muesto. Nakagawan. Oh, jump ball. Kalabog ball. Yellow ball. Yellow ball. Yellow ball. Bilara inbounded the ball. Pastor Prudente. Wala ang bola. World back ball. Uy, klase kayo bola! Score out. All. Ayusin mo kasi salita mo, hindi ko maintindihan ha. May scout. Pescadero eh. Lumabas naman ang bola. Mardo, inbounding the ball. Nakuha ni Uy! Tonyo. Ay, Clamor. Clamor lumalaksak. Nakagawa ni Lanita. Pasto Batak. Pasto Rubino. Tumira. Wala. Nakuha ni Pescadero. Nag-agawan. Hop. Dito si Charles. White ball. White ball. Natatakot to eh. Mardo. Pasto Mardo. Mardo. Pasto Mardo. Mardo. Lumelia. Wala. Nakuha ni Lanita. Tubata. Nakakuha ni Mardo. Pasto Sonyo. Ay, Clamor. Tumira. Basket. Bilara. Pasto. Foul. Batak. Warning for disqualification. The first team foul. Mardo to Mardo. Mardo na naman. Last 20 seconds shot lang. Nako ni Prudente. Prudente nagmamadali. Nagmamadali bumangga-bangga. Pass to Rubino. Rubino tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Mardo. Okay, baba mo! Baba mo! Mardo. Lumeyap. Wala. Nakuha ni Prudente. Prudente pa rin. Prudente.
Oh, Backward. backcourt. White ball. Sab. Mamaya. Marco. To Marco. Wala na ako ni Rubino. Rubino nagmamadali. Pass to Bata. Nakasawa ni Clamor. Tabi ka dyan, tabi. Dito ka. Clamor. Tumira. Wala. Nawa ni Marco. Basket. Oh. Fake ball. Bata, inbounding the ball. Pass to Rubino. Nagawa ng dalawa. Pass to Marco. Marco, Lumea. Wala. Nawa ni Rubino. Rubino nag-dribble. Rubino. Mas pwede siya mag-just na foul. Ledesma. Teronio. In the second team foul. The Blazers sounding the ball. Pass to Rubino. Pass to Dilara. Dilara, Lumea. Wala. Nakuha ni Mardo. Oh. Jump. Hold back ball. Oras natin last 2 minutes and 10 seconds. Mardo. Balik the ball. Pass to Ledesma. Ledesma pa rin. Tumira. Wala. Kapos. Kalabog ball. Okay, baka mawala. Kalabog ball! Oras natin, last 1 minute and 52 seconds. 1 minute lang, 1 minute. 1 minute and 52 seconds para sa ating fourth quarter. Batak. Pass to Rubino. Rubino tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Mardo. Pass to Noblesa. Basket. Nabala sa dalawang kalamangan ng Wolfpack. Oh, Mardo. Tulidasma. Lumea. Basket. Oras natin, last 1 minute and 25 seconds. Noblesa. Nakagawan. Nakuha ni Mardo. Foul. Jersey number 4. Noblesa. Jersey number 15 out. Sabrip. Allen out. Prudente. Ang aking ulo. Nakagawan ni Prudente. Prudente na pamadali. Pass. Scholar. Labor. Dalawa lang na preno. Pero nyo na 13 pounds. 2 shots para kay Prudente. Oras natin, last 1 minute and 11 seconds. Ano ba kalaban? Lights only. Last game pa kayo ah. Last game. Sa gitna ang dilaw. Igitna niyo yung dilaw. Yan. 2 shots para kay Prudente. First throw. Wala. Parang galit ah. Second throw. Doon kayo. Wala pa rin. Nakuha ni Noblesa. Tumira. Basket! Oras natin, last 1 minute and 9 seconds. Marco. Sa'yo na! Marco pa rin. Tumulaksak. Op. Marco pa rin. Pass to Piscader. Nakuha ni Rubino nagmamadali. Basket. Dead lang na po ang score. Last 26 seconds. Marco. To Clamor ang pababa ng bola. Last 40 seconds. Nakabaw ni Noblesa to Batak. To Rubino tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Prudente. Last 27 seconds. Noblesa tumira. Wala.
Nakuha ni Mardo. Mardo pa rin. Pastok Lamor. Lamor na pamadali. Tumira. Wala. Nakuha ni Prudente. Last 10. Wait for the Maso. Last 6. Tumira ng 3. Wala. Up. Traveling violation. Last 2. Last 2. 7. Wait for the Maso. Last 2. Up, up. Live violation. Pasto Prudente tumira. Wala. No. Walang jersey yun, oo. Mardo bounding the ball. Nakabaliktad nga lang eh. Mardo. Ayan na, midget yan na. Knights, ayun o, Knights. Pasto Mardo. Up. Mardo pa rin to Mardo. Wala yung bola. Nagol ni Pescadero. Pescadero. Tuklamor. Nakagawa ni Batak. Batak. Pasto. Rubino. Rubino. Save. World back ball. Mardo starting the ball. Pasto Mardo. Mardo. Up, up, up. Mardo. Pescadero sa gilid. Wala. Nakuha ni Prudente. Prudente. To Mardo. Mardo. To Mardo. Pink. Wala pa rin. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Batak nagmamadali. Nagmamadali. Wala. Nakuha ni Rubino. Rubino. Nakuha ni Pescadero. Pass to Ledesma. Tuk Lamor. Lamor lumiyat. Basket. Oras natin, last 1 minute and 55 seconds. Nakuha ni Ledesma, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Mardo. Tumira, wala. Nakuha ni Lamor. Lamor. Pass to Mardo, last 20 seconds shot clock. Ledesma, tumira ng 3. Foul. Jersey number 11. Tatlo tayo, tatlo. 3 shots para kay Ledesma. Mamaya, mamaya. First throw, wala. Oy, huwag daw mag-bake dyan sa gilid. Second throw, wala na naman. Oras natin, last 1 minute and 38 seconds. Third throw, wala pa rin. Nakuha ni Marco. To Marco. Oh, teka lang, pag dead ball. Nakuha ni Noblesa. Noblesa nagmamadali. Noblesa nagmamadali. Pinasa kay Prudente. To Rubino. Tumira. Wala. Nakuha ni Rubino pa rin. Tumira na naman. Wala pa rin. Nakuha ni Prudente. Last 10 seconds shot clock. Batak tumira. Basket. Oras na last 1 minute and 10 seconds. Marco to Lamor. To Marco. Marco lumiyat. Basket. Last 1 minute. Rubino to. Hindi ka lang kasi pag-deadball na. Kulit naman eh. Rubino nagmamadali. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Noblesa. Tumira. Wala. Nakuha ni Prudente. Pasto Rubino. Wala pa rin. Nakuha ni Marco. Oh, jumble. Amen! Amen! Kalabog ball. Save ball. Save ball. Ay, dito pala. Last 37 seconds. Wait for the Maso. Kalabog ball. Kalabog ball. Kalabog. Kalabog ball. Yellow ball. Yellow ball. Yellow. Rubino to Batak. To Rubino sa gilid. Last 35 seconds. Batak. To Rubino. Up. Jumble. Jumble.
Last 26 seconds. White ball. White ball. Ball. World Cup ball. World Cup ball. World Cup ball. Mardo yung bawal sa bola. Kapikan ni Rubino. Rubino nagmamadali. Lumayan. Nakuha ni Mardo. Mardo. Last 18 seconds. Nakuha ni Dilara. Pass to Batak. Batak. Batak tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Mardo. Mardo. Pass to Piscadero to Mardo. Last 5. Wait for the buzzer. Come on. Wala na yun. 2 seconds. 2 seconds shot clock yun eh. Lumabas yung kano eh. 2 seconds. 2 seconds. Seconds. Rubino. Rubino. Pass to Batak. Up. Rubino.